أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله قال نودو صحابة قموني الله قال نالغري مغسرين كسر تانغينا هايوندو حمين جارا آخيني وفاقري كتا خيا gellilenki arabanko tanga ya gani markredinga ses neve muanga sumkaso atamunda tumunga aya geni gelli ujune kamona gati tanna gati ndo sini Finlandi agamu 28 4 muanga agana avrili 2021. Ona daga do tafsiri mbatenga oga sigino kube daru koga da ayu kube kharasa safadimu daru sigi ke dingraya wata hadanga har sigino kugu fe ora isiki sahih iskala haleni mo ko ndo suga tu mo khobe ona an kawa gilli lenkiya aga tandanga no kebe wa dhallalna alaykum alqamama wa anzalna alaykum almanna wassalwa ndasi mo gilli kiya ayu ko fili be ogadi khara odo kun tafsirin go daru yo kiana allah ti anna tafsirin go to thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sagoda khawulu aga kallem palle sefenna do isal gam ko nyaado soro be ni ga khimoko la'allakum tashkurun finta kundu ma khay allah kufana sahih daro sigikiya ووقل وظللنا عليكم الغمام التي سبحانه وتعالى يسالغان كونغا او جلن دي مو بامباندي عليكم حكم الغمام تبولن صحيح وعزلنا عليكم المن وديان قندي نيا حكم جل منونغا mannu ni gande so angare kita jonko ge marada batte tampe ge marada batte kenya to kono mannunga sahih wasalwa ado kebe ge ni yagenga inyi allah subhanahu wa ta'ala anyi ke yan kandi ni gele sal gangon kamma gelle nema danga wasalwa ke yogoni khanati jahangonye mananda nga yelingenyi gwani atiye nyani kenya na salwa ke sahih kurona kata famuno mannu keke ni igande suwa ogodo kana khada mo khobe wasalwa ke kenna nya takhsisu nga khani igande nya khayina kello gelli yelingen kamma yelli nyanyante yogona te jahangonya yellim poso yogona te inati jahangonye atiye lingenyani yogone gana te sagara nyani ala kulli halaga nyamo gosu tiye nyani kenga mannu ke kenya ni gande suya ke bane kenya ni tiyenga sahih allah ti subhanahu wa ta'ala kulu min tayyibati ma razaqnakum nta khayige gel fon fo senne be godo wol jaga haya kenin ke allah subhanahu wa ta'ala nemande yogo afayke nginne yogo afayke ngeda kiniya goden tabakka miskine ndo bannan su yigandi bari dulle khanta kharagana yigande ngana khara na khafaka kha kawa fi duro sahih allah timanne wama zalamuna o matonyo ngundi
o gadi ken bosi de ayi bawana Allah ada ke igande bosiya ada ke bosi bakki maka alagarinta fille garu nginya khandun qotonga tordun qotonga Allah draga bakki maka Allah ma to khima ke yana gata nanga wama zalamuna o ma to nyongundi de o gada bosiya walakin kanu anfusahum yadhlimun imen wanyige ni du to nyongunde ngolle ndabar sahaya imen anyi du to nyongunde ngolle ndabar وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أن برامبينكو النبي nke Allah ogeti isal gankondanga kharo gelli kede beno kho yogoniti baitul maqdis de be fakulu minha haythu shi'tum khana yige dingra sugulinga hadanga rakhada iruye kama sahih wadkhulul baba sujjada khanaro debe kelo rakinga makayan kanta ko kama sujjada kena halu nyai ala haladu kharo into nga debe ke khado kawdun ta ko makaro khamayan kanton naro sahih wa qulu hittatun khanan ko ngindindi junubu nga khenete digame beya khanda ken kosu maka gana kemo hode bari naghfir lakum khatayakum mogari yampe nya khadanga khafutundu fini nyoko wasane zidul muhsinin mogade fisiri nyangano njiri fisiren kama sahih akini khana yampo maka daro du kuna khadanga nanti sorobe ni ganya nanti qur'ana ereri ngai nahawun karanga ma ereri ngai kemetanan karanga subhanallah kidigame konne nyime khote nyano maka ya khawa fingana ranga mo khobe anno kono kundunyai o khala ga fube ko ngidanga kamanni harsa o kuma ka sarihan no khanne mbanganten nako ina nyille di kharango mbatte ina nyille di bahsuni mbatte ina nyille do famunta ko yebegi maka ina nyille tella korosina artini qur'ana o kuma ngari ereri gaya o ma mugo kharam mugo khaso beni go kani ma ko ngodanga kha ima koro danga to no ko kasunante ereri ngai kenno kuya wala ga kebe ko jewe kama o ma ereri ngare khayere irabum fagam magera aga khotono haqilu nyogoni kama ina khusukura walle kunga simmana qur'ane yanda nahawungu mun killen futu ado nahawungu mun korme fawnante ina khusi kenya ereringa parce que daro do ko dorso noko oto dingrongo mago kore kattiya iga simmanante ereringa noko kebe yankura walla nahawun kharangenga yankura bagandini kendo serentetu seretra lanta bagandini otinta bara bane fago magere parce que arbun kanne sefe daga mo nyane ken daga mo agana ken fututa i kuntini yandon ko ererina anke mbegede ken futwa sahih khoyere sasa agati oga ay kebe sasa wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun diga minne wa qulu hittatun o sefen fayriya parce que arabun kanne sefe ndage mo qur'ane khayan ka arabin kanne filun lo failu ngana ono mana duku mafaulu bihi ma kefeti sasa qulu fil amru nyani mabni nyana ala hajf an-nun litisalihi bi waw al-jama waw al-jama kana damiru muttasil mabni ala sukuni fi mahall rafi fa'il al-alif alif al-fariqa yisafu ma gonno manne hitatan ken qawnya na fataha nyawtu sahih arabun yisafu ma gondanga diga me ngana suarinu kundwa na hawu ke khamaka atelu kundwa wa qulu hittatan tawul marbuta kenanya fathanga kenke lebu suntei arbun kanne ndaga mo khonga lebuntei na hawu ndaga mo khonga khana to kundwa bangeke sorobeni na hawu ngam lato siri ifamu ngam lato siri ikunna walla manante eredi nyana anta khawnyana hittatun an khawnyana man hittatan ma kefe
kembere kunna kata walla ya salam ya salam akhin yan nan terenke dimbatinga yere ogodo irabandanga mogo kebe hitatun annatu yere kundu khabaru nyani marfu nyani limubtada mahdhufun danga pran mfa bagande mogo nyako nganda na hongu mo hitatun khabaru nyani marfu nyani limubtada mahdhufun danga sahih لمعنى الثبات والتقدير الاستغفار حطة قرآن كتافامون كمبر ديغامي منن قانونغا انغان خاو كيبي خنشني الاستغفار اننا استغفار نيانكانو حطة باني من نبو كينغا اننا مني العمر حطة من كافو كيرو العمر ولاتني عمرك حطة كومبوني فيلسو الله رتيني من ناتمني الدين حطة يلانغنا الاستغفار كينيان كانو باكيري مانغنا رو دينان كاما دينا كيان كانو باكيري مانغنا عمرك يرانا كافو لتو مخاطبون عمرك حطة كمبري عمرك يان كانو wodi ñamu dafu nga kat kaflu mo khata buke pour ko gadi ñamu dafu nga kat kaflu mo khata buke bawoni alla ñamari fayere man anke ngalla ñamari a ñagado o ñamari onallo kedebe kundu lo mo ko kebe sugadu mugu onallo mahayan kanta ko ye kamma anke ngalla ñamari ñagani keya anke ñamari no manne junubon kana fo anke ñamari danga no wari muskila am fagaraga iskalun takano iskalun ngiri parce que Allah tamani wadu khulul baba fil amrun feba al baba kana maf'ul bihi sujjadan wa qulu hittatun ana fam ikumma ka wadu khulu kefayire filun do failun feteme al baba maf'ul bihi ma sha Allah ken fataha ngutu yera haragati wa qulu hittatun ki kan qawna fataha ngutu ko baba ki gede fataha ngutu mo be kudo ananya munasabang hakke muskila pran nambogo keno ko faga da bogo mo nyako nandang amana na manne alla meti dangina lo debe ke ro lakenga iduma yankantamma sujjada ke mana fa kenya kaduma yankantamma kembre keta wa qulu amen fil amru ya fa ke kada ko fana ngori raba mako khana ko ngindinde nya hittatun mananda khanati keta alla anke ñamari kamma nanto danga wona lodde be ke ma yankanta ko ye kamma anke ñamari danga de hittatun ken gele junubo khanu foya ma ken gele junubo khafari mo goya iskalum faga gri akli kho khrangenti li ngoda way khrangenti li ngoda hotele kundwa hotele kundwa de khrangenti li ngoda surtout ko soni ngo parce que njefane soni kan xanne nya soni ke yani nyimbe kebe gal li ngodo su ya ngay na khalisin kafu meta o me firni kani ko bonde nga kani tagande teru ñi ñon ko bonde nga kani tagande nga ko gilu ndeberde nga woto khoron ko bonde nga soni kara kya fikra ni magi sembe gijim men ki ana ko to fofoy oy mina fa ro fofo ga taxal la mo yon ko te ku fini so gani ko o yan kote na woto khoren ko bo o yan kote na tere ko bo o yan kote na batma gilen taga o yan kote gilli safariye o do fofo ga taxal le ma fullu ko do sura kundo wala fulindo manin kan do manjago ndo khason ko no sirerni ado kentana khadi faydo diga mo be kharange anallo ko ga kharangana no et en plus tuanu ko khada allo ko gidorono tuanu ko khallo ko gidorono illa man rahima sara suru ngono ngode ke ganta bako diga mo no sara suru ngono tuanu ngono hakkilan to ngono igena serengari tuana nyai iwa ine dorono hari gama doro yi fera kenya ni toranti jofene ka oku illa man rahim oku yille nan dorono kadi on tan dorono onan kawandorono mandoro onan kawande mana demandi mo hosula ga ndema andina ke ga nona mako be o mande ma kenga o yille man nyana o yille tel sigan kani akade kuro dina ke anganda wurgini mo be kadi
angati kenya gelle bona dumbe xorenga ken bone xoro burunga kenya fi ngar nyange burunga kiyana xana yampi maga akhini nde simma daru siginda ko ga sikki ala nyana sergebe ama konta parce que sigi mo ke o gono jofe siginda nga bane ado siginda ka folomane en tokota yola halake nde simma o famini lenki o ga sigire daru tampie be ga nyogona to nan li kundu su onan dangire su wala menyi ke bagani kundu wala menyi ke bagani kundu xana yille digamu kuy siri xani fam o do bagandi xaranga na hawun karanga ndi simma xara famu kuronan to sage nda wata tanya auto kuma ka hagara kita o jongo kundu khay menan telle xana concentré kam la dungen kam khawtun kebe ga xanu ku fini sikki su be ngadi ritallar ko al istighfaru kemra la kelone ad-dinu allah rone amruka allah rone kemre kengana reketa hittatun ke to khini mo ko nyaketa lebun takhanonga nyakami en takhanonga iskalun takhanonga qur'ane fotin takhay na hawun karanga keta ken khagri bakanonga wa fo gebe dingra gebe ari kundo ay gana kora wala ta na hawanga ga baka mo ba nimgo ke qur'ane na hawang re nyaade man ci ko sefe kamalengi parce que kudiga ndambu meñi jofono ganni khasa diga mu gusage jofono ya kiana ci go ga diga on kudiga mo khakam imi mo ko tanan nyogo wono nga garanti ya inshallah gella haqilu ngam bogo nda to khore kundi ngro menin kha mogo kore kati khay fonne khaybo kembre akhini o sigira talamane ngutu kuruna ke nokkuwara gana fatam panci soronda nga soron na famu alla ganna famu yenya alla ganna legre mo serenya na kisiro tange na hajiru ndo hamini njara taybo onda ga keda tafsiru ngutu Allah ti subhanahu wa ta'ala haganaro de benno khonga ala hala benke alla ngarko kada junub wa qulu hittatun kanan kongindindi nanti junubu nga khenne to duwange be khana kenko golle ngar ni aga sirona khama hobe aga nyana baraje kamma kenya fay lomo ko kebe ngir ko hana kende bari khado yampe ndiga munaro ado duma yankande ndiga mu ngala hala nga khakamma kimbre khagana ku fini bagandi yaxe manen bata naghfir lakum khatayakum nke Allah na yampe nya xama gafatun fini sahih fil mudari ngari jawabul amringa ana sukunu nyawut naghfir anwari sukunu farawun kama fil mudari jawabul amri nyani akeli ni sukunu kundwa akhini Allah ganna tuwa ko nyanda hasuda Allah ganna legere mo senya surtout ku fagre folmani ya ko kedingra kamma go sia kamma folmani ne o har ke folmani ko do manne fini ko filis wono o yime tuwa ko mulato bani filande nga khade o ga sefere kat sorobe ni ko xam ko kiya fillo o gona to diga men go woni mo ko yogo fami en takhari fami ke manke ni akadi ke su golle ke no Allah ganna tuwa ko nyongo danga Allah ganna legari mako serenya arna kisiro tange na hajun do hamini njara tayibu kembre ke tona daga kemfale fil mudaru na sukunu ngutu kundu anyi mala du trinini pourquoi ke gal sukunu ke wutu fini beni gan ka fil mudari nyana sukunu na jejime ma ko mo bane wori pourquoi ke gal wutu anna to jawabil amri nyani sahih naghfir lakum khatayakum ona yampe nya khama khafatun fini nga wasana zidul muhsinin mogere fil ewa fisre nyongundi ndano njiri fisre nyongundi kamma sahih fabaddala alladhina zalamu allati sorom para khundi kube negre du to nyongunde ngollenya qawla ikunda gana digame yako ghayra alladhi qila lahum agafati kebe gede ko ngidanga Allah da man ko ngidanga o faga dangi fana Allah ti do duma yankanta ko nallo ado junubu nga kheneti diga mu be ni do ken nallo kha ikunda diga me ya ko ananya Allah maken ko ngidanga sahih kengi nya diga foso suketa anga wala mufassiru nga diga ngebe kono kha anna defonde nanti
ikundaga digame kenya kota agamenya Allah kengedi kebe ko anyeme wo yo anyeme wo suwaydo kayindu wallo suwaydo langandu wallo suwaydo yugusura ko do kharu itanalo iro lo mo ko kenya ta agamenya Allah kengedi nyamre mo xobe sahih tafsirin mutu Allah timanne subhanahu wa ta'ala qila lahum igedi kebe ko ngidang mandanga ghayra alladhi qila lahum agfati kebe igedi ko ngidang Allah timanne fa anzalna ala alladhina zalamu o yankandindi soron kama kube igedi dutto nyongunde ngolle yodo man yankani kama rijisa sarallenga halakiyen saralle minas sama inangal gel kamonga bima kanu yafsukun kenkitete fonya de genyi fashikahun kenkitete fonya sobobunga yimmeni genyi ken fashikahun nangol buru nyangi kiyendo uronga kiyane fashikahu ke lagani ndaga tanga lagan na degre mo serenya arna kisire tanga yana hajunu kudo hamini njar tayibo tafsiri ngutu daru siginda ke anayriya odo kona khadanga khadi on taka siginda ni ku on taki crossini mo ko nyogo yo comme kharange ngi nyake ala halaketa tampiye ngana nyamo ko yogo ta ora sikki ara am faso ga telle yoga a khoto khotini kundunga ma kipasho la nyana haqqatini yo ndonko o gara fonne kitata inshallah ona duwa ken kama kendo barke ado tuwa ko do fami inshallah Allah gani nda khadema Allah ganna legari mo senya ke tafsiri barakante nyani tafsiri khairinte yani alhamdulillah tafsiri ke joppeti al halal fosire nyakam ma gele pante foye nga khor ko na hada mo be o foye no nya tafsiri nkarang o ma tafsiri ndebre foye su france no ko ke foye yagefi sino tammi o ga tafsiri kinni ke foye suma khasosu isoronga mo ya kho gamu be o yime la ga ndara ko ngasere dang dore su kemba har kelen ki ken dore bani am finno dina kan ken dore bani am finno dina kan har kelen ki telefoni ngorni kunyi ndungu nyana wallahi silama ko be su kemba mu'mina ko be su kemba idan mallaga ke al hobar tun kundu ke watte garno kundu yeru do irgi odo de bari whatsapp kama qarsad o wadduwa ngana foye ndanga do foye suga ko kundunga adi nyimme genyi foye be ageni komandari nyimme foye no nya asasa ndin kanyane o wadduwa ngana silami sukute ndanga Allah ganna legere mo serenya arna kisiro tangenya na hajuri ndo hamini njara nkanne nga jofene seresu gi shifene nga duwa ngana danga nga duwa ngana do sartan ni suda nga sortan ni beni o wito ondito o duwa ngana suda nga Allah ganna legere mo serenya arna kisiro tangenya na hajuri ko do hamini njara طيب تفسير موتو التي وإذ استسقى موسى لقومه النبي حق تنبينكو موسى قد خمار موري نيا إسروندanga يقولنا خمار مندي نيا إسروندanga سينو كن طلبية نيا فقلنا اضرب بعصاك الحجرة ota Musa danga kendi nyi dakunda di soro laga dakko khore nyankaniya ida jimuru kudo iga dakku ke girnini bakkiduya ilese me ma jikite iga jikite mo gosu ide kende bari ma jikita nki Allah nyamre li kate Musa nta Musa danga Musa adrib bi asaka al hajara ajib jida jinnan kaw baka noko yankantunya simme moga nokuni begene wuredu ni ngi nyambaro soro ngana jimur ni tel kundwa khayra latman gide la hawla wala quwwata illa billah guma ke bega maka gide sampate gide ke katute yere digame nyamanne anyamanne digame nyogo mana linda mankere khadi akhini kiyande sigi tafsiri kedo nahaw kesu tuwanu digame gatini al ilmu yu'khadhu min afwahir rijali
tuwaxu ina daga na bakka soro lakku ñayi xara moxini la bil mutalaa fil kutubil musannafa amana feta ñimina daga anga kitabu wala finto mbakka meta a ñime du xarangundin wala xa sasa fo gebe fa wacodo wori sage du xarangundin internet ya akane gele nokku gana quranda nokku bite yan to de nokku bite ñan to kay o matanta fotu no nga fotu no ke o gode kebe ko afamwa oti nokku gana qura nokku bite yan to kay hangana raga serebe a kamanga da khara ga de laba ga da famu kenda ñimina do xarangunda nan danga na ko sanya ko kinyana sahaba nga amar muskila ngo gobo so xarango gobo Allah ganna le gari mo ko sire tafsiru ngutu yara Allah tamane oti Musa danga katunde angumanga direct atmane fon fajarati jabu nan khawrin man khofana ngogo ke digame be ko hittatun kenokunga arbun khanne sefo mo khondaga atin man fa qulna drib bi asaka al hajara oto Musa danga katunde tangumanga gidenga fa darabahu arakatu kenyan khawrini kembere fon fajarati keleman nari fon fajarati akare minhu nambo gide keno isnata asharata aina jinya ko tamido fillo hamo golle ngari ka eski kem ngoma ka qur'ane ke kelma ndo ngari ken to ma ngari ati qur'an daga mo kono kundu ali ken to ma ngari mufassiru ngu munti manandanga Allah gati Musa danga gumankatu giden katu tangumanga aga ko ngo dimabe gumanyi meyangri ada du horona du war yankana giden kamma sahih aga nyabo xosu gumanyi mere katu ketaba Musa da katu ketaba Allah nyamre keke nyande sigi gumanga jofe giden kamma fam fajare tarinan kare minhu gelli ke gide katunde ngati ke gumaya ithnata asharata aina jinya ko tamido fillo yambogu kabile ni tamido fillo anyido Musa batenga i kabile ni nyirige njate ngakenta jinya ko habogo ke ngakemeya qad alima kullu unasin sere sugado Musa batenga kabila sugado Musa batenga kabila be sutui mashrabahum ibuloganye ngami yanka dingranga sahih kabila be sudi yanka dingranta igan khawna yanka dingrabe igan khawna mini dingrabe shahih kulu washrabu Allah ti danga khayige khana mini min rizqillah gila Allah warjake ken Allah warjake nya khayige khana mini wala ta'thaw fil ardi mufsidin ahama gatere nyi nya khen kamma bonondi ndano gena khaya ken na ma khagitade hama gatere nyi nya khen kamma bonondi ndano gena khaya kena kabande nya sorobe ni gatere nyi nya khen kamma bonondi ndema ka akhini onati dangu kewse kita sakati ki hakati be ogaya Allah ganna hakal seynya wa idh qultum ya Musa berampin ko khasimiro brenga khagati isala ganko ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid okulan tarino oga sabarni nammunyi yigandi bani koloti yigande kamma kengeni ke mannu be ogodo ko halanga ado ke yelli nyanyante iti serella wuyun khamu manyani ke yigande bani yigande kamma ba sahih ita Musa da ngoranta dumene kundu keni kundiga munyai nabillahi Musa danga alayhi salatu wassalam aha Musa ti khalaganta danga ono man nyana Allah akbar ke ani Allah subhanahu wa ta'ala gada kino sasa hakuntu man itman fad'u lana rabbaka ita Musa nan qrindindo odanga rabbaka kafunya mukhatabunga ankama yukhrij lana mimma tumbitul ard anam bugundindo danga kebe nyinyenga funtindini nyinyenga kebe bagandi sahih so xam fo nyani kinga nyinyenga kebe bagandi na akhiri ana kinya nyongo danga yige foya
min baqliha gelli ñiñen fo xaye ñiñen wure sare fonga ona keñamulla wa qithaiha ado ñiñen ewa nciru xannu nganta bana kebe ga nenenu kammunga sire jeyengano ko ewa ado fofo ga ko kunduñayi wa fumiha ado gelli layi yogonati laaji xannu nganta bana basali lembuccini mañani sahih wa adasiha ado tigan ndeppe yogona danga gajani wa basaliha o ku xannunati basalle yogonati jaba itu kukundu kuwani yige fodinga daxammungiya xalaga sansemañani naxanga o kunu mu lallana ke a bagando danga yige fo a an fosunta a bala ke yage ado ke yelli ñañandi allahu akbar idi kiyako allah timanne ñamarida annabi ñimmenga ti qala atastabdiluna alladi huwa adna billadi huwa khayr annabi ñimmen tidanga yagene musa yala khatina kana foña faraxi muruno kim fogene fo maxa yankantenga billadi huwa khayrun te kebe gene fosirenga ko xa katte meñini kan xolla bani ko i katte meñini kan dingra bani sasa xa kunkoro fosiren do fobure mbakame yigande mpaga yankana serenti kitteloni jiba jankota anna xalsi bagandi serenti tini a katini kun kan ñallingo kukanga katini yigande ñallingo yigande kente a su yigande bani kefeta xeeri ñayi xa hagadu kebe ko sasa arini ña yogo kan ñallingono yogo kantilingono sahih keda ngata manne tafsiri ngutu ati gella haga kwa mulla hagadu kubeni trini ihbitu misra sahih sasa khayan ka soko debe ya gelli soko debu ñogoniya ihbitu misra khayan ka debe ya gelli soko debu ñogo bimana ادخلوا مصرا من الامصار وبلدا من البلدان كما نمبت مصر كيبو يا غنغايا مصر دبنيا تكون مصر دبي خابي غير مفسر ngum tanado dingrabe so xam foni nganya nonya aganya nonga soro nya nonya soro ku ganya noko be nonya to debe awa khayanka khagara daga so dingronga dingrabe kula ganya nonga fa inna lakum ma sa'altum nke allah ntukumana baka haya fonga nyana hadanga kube ni sasa khagari trine khagani soko su khawi kitta mo khobe gam fatanta allahu akbar allah ne hinna nyai allah ganna khinna khosi hinno ya khalla trin allah tamanne wa duribati alayhim dhilla musa khallo khoma khanta khon katunda nchoron kamati wal masakana do miskina wallahi khofana ngoro ko mo khobe sasa urini yigandi ya kita yogona kita yogonte kita har kelen go fa ngala hala wa ba'u bi ghadab ifaga sage to butte golle ngam min allah nangre allah no khose allah ku yenkini tindumul kendi nyigi nyallan kuti fono be kama ke khake fiya dhalika bi annahum kanu yakfurun bi ayati allah allah subhanahu wa ta'ala atande ke gollo ke lo khoma khanta khori fu be gedi sigi ke gedi kita ke lo khoma khanta khu fu be gedi sigi aga saki kam yimmegi kori i kheri ndi bone mbakkameli allahu akbar yimmegi kori ina fantunu inyi yayiga nakkarinde nyanta allah ayunga bani ado man khadi wa yaqtuluna an-nabiyina wa nabiyyin munkarni bi ghairi al-haqqi agfeti killesu agfeti tongosu ina nabiyyin munkar to nyongunde ado kemprandange danga nabiyyin mumma fode baro gatino nan qawi karniya ima jeni o gatini jeniya subhanallah ima sere kari nabiyyin mungo lefte keso o gatini soro nyakro o khani kari do manne do wajindu kube nabiyyin mungi kongo kunyamu gemiya nyamari kube gatini ni debari kunyamu gemiya kabandu kube ga kongi danga ku sofo ya gemiya ta
ida nabi nyum ngutu idi kari ako har kelenke akhi a capable musoro nyogoni ha a capable musoro nyogoni har kelenke tuwana be ga tongon kullen ko nga bangante iwa wakkele nankari ha iwa wakkele nankari hari yimme ga mankari kripu ini fero nyanya fero be ni laga ankarni khoya rengenye kortenge be ngenya hari soni krai har kelenke kafuni nyogoni finna kama ke korte a sedia a bulu a fitta a rojinga anya doke akhine o yiminan kawa hakkile sobe nanti ku kortu nafante khiya korna ku kortu lakke sokondi korni lakke sokondi nafantiya koro mungu do kuya koro ndaga do hajuni mbattenga nafa wo nafa swante khiya allah gada kebere ko ta nyana allah akbar ma sha allah fa'ala wa ma lam yasha illahu lam yaf'al kebe gada allah kana nyana kebe gada allah ranti nyana wa alayna natawakkalu ala allah azza wa jalla bi a'malina wa aqwalina wa hayatina onan do tunan to allah kama onan ngakila kama mo goso wala halando diga mun do gollum kebe allah ga dro ko to akhi sare and gamay surtout sonu ngo nyimme ko ngi tali noko italla yimbi ko munte la gam pangelante karni agama na kenya allah ganna legere mo ko sare ngi ndaka dang arna kisiro tangenya arno suturi allah ganto hayba tafsiru ngutu allah ti subhanahu wa ta'ala fu be gari sigi kege di kita nyiga nakarne yanta allah ayunga adiga nabi nyum munkar na gafete tongos zalika bima asaw king nabi nyin karinde kha aro king kafra ko kha bagi makatimanni akite to fu nyaiginya allah kutano wakanu ya atadun tusuri nyiga kemprandangi niga yadan tahuno allah ko mon kamma sahih ti allah kute danga adi fasakinta ko yedi idume danga allah kute fini ku kamma kiyanya sababu allah subhanahu wa ta'ala aga qosi halikiye nyankandi kamma halikiye be laganta du bagana no ko allah akbar halikiye be laganta du bagana no ko akhi yadan ta ko yemmanya toño ngunde manya kemprandangi yemmanya sahaya kyanga dangi allah ti subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu soroku beni ga tongondi wal ladhina hadu ado ku khabeni ga yahudi ganka sahih wan nasara do gelle wan nasara ni wasabi'in ado gelle malaika mbattano kuya man amana billahi wal yawmil akhir ku hawa ci seresu angana tongonete allah ado kota legrenga wa amila ngollenya salihah gollen fosirenga falahum ajruhum igollun tugado ndi braje ngidanga inna rabbihim kaman nokunga wala khawfun alayhim kenen jani ma wala hum yahzanun la har kota intasinon sahih sinon di kamala har kota nga allahu akbar yere akhini allah fagadi dina dunkonu ya khibaren ko yadanga ashabul milali المؤمنون للمؤمنون اليهود اليهودون والنصارى والسابعين دو والنصارى دو جل ملائكه باتانو ku kundu yere allahu akbar mumina hube allah gade ko yere iskalu nga gelli soro nyogoni ma kedingra bawoni manen yogoni daga ke aya batten nanti allah ti soro kubeni gi tongondi bani ken mumin ninya ataro soro kubeni gi yahudi ganka kenal yahudiya ado wanna sara kunno wanna sara ni ado malaika mbatana kenya wasabiin allah ti sere suguna tongondi kuyati allah ado kota legrenga ado gollem fosrende bari ibraje ngi dangi kamanno kunga kawni enti nyani kamma sinon nyani kamma ikamanni ti tafsir bure yana kenga ama hataji yeral yahuddo wan nasara ado malaika mbattano
iga hari bakka ikille ke noko awre inan tongonni tanante Allah no nonga Allah na baniya fillandin tay ogana kara Allah wo wuluri tanyeme nanya iwi yahudin kille ke mi wanna saran kille ke mi malaika mbatte ke ya igana kar ke Allah la kamma parce que Allah do tongonde nyamuru tongonde ke khaswa faki tongonde tanante Allah na baniya anda famu parce que Allah de kenya ko re ado kota legare ke anna magasere tora nangol lu soronde tangar kede berta harangam nya silami itila haro kota ngorona aljanna ari kefeti tafsir siri fati kay yo kefeta mo siri sahih kembre keta ire awre no manni tafsir siri ngene kebe wona kona khada Allah da mumin nu ko fina ko ku mumin ni yanto ngoni te Allah ya ado gelle kota legarenga idi gollun cirondi iwa silama kun kamma kengene annabi do dina begari ku wanna sarani ado ku yahudi do ku malaika mbatano sere sugeni kille ke wara diga me ke manam payke mannan kille ke wara ya anna to ngoni ko mu'minu ko mo anna gollinya ko mu'minu ko mo anna to ngonta annabe anna ro silama kun no anna kara la hara ko tangan la nan katallona aljanna baraji na nyangandanga ka kemmaran pete na du to ngana saran ndina ke no gonde hogodo ko mo be kenne erero khoriya ad-dinu inda allahi al-islam dina nga Allah no ko silama ko mbaran wanna sar nu kangani tirni yimitin islamini fetiya yahudi nu kangani tirni yimitin man islamini fetiya malaika mbatta nu kangani tirni yimitin islamini fetiya Allah khati ad-dinu inda Allah al-islam silama ko mbana wa man yabtaghi ghayra al-islam dina serebe na silama kun tan nyamur dan tanganya na dina daga kille falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-akhirin min al-khasirin wa huwa fil akhirati min al-khasirin akama ngala hara kifene gele takbron tonya Allah tan dina lagana makhandu tor dina suntono anga gollende barni anga moro islama o kiyano kon fina Allah na ken golle ragandanga gelle golle nyongunte golle siregen khanan tangana golle suru nyaade bari nan to khanya hudin dina ke ma wanna saran dina ke ma malaika mbatan dina ke manga musrika o kiya manga nya dina mposo suya na to xam makke nya wara fina nga to ngonite Allah banal le ma ko nanya islama ko noko makhandu toro akhiri lara takken tamba harangana nyangana misidu nyata ga silamini ndang harangana nyangana iruwe nyanya silamini ndang kellanta sikki lahara kotanga yuruwe ga nyana ndanga hinne ga nyana ndanga mangro aljanna ko nga kellanta kitene sahih kiyani akhini inshallah ona kata ke wala ona ille kata khaya gelle ojo filande nokonga khaybo akhini osage kata haya gelle ojo filandi noko ayage ni lenki sum khason tamonda tumunga ujune ko mona khati tan khati ndo sini filandinga agamu wanna sara khason jate nga 28 4 mois nga gana avril 2021 sahih kembre keta ona daga do tafsiri mbattenga har so fini bakharano ko allati wa idha akhadna mithaqakum annabi anna ko isal ganko kudanga harsananti asal ganko digame keni ya kamma ko tado fofo gahi mo khunyai nke Allah ngara gandindi mithaqakum khalaidinunga wa rafa'na fawqakum tur o wuri gindinde kamma gelle gidenga khudhu ma ataynakum bi quwwa nke Allah ti kharagandindi tu fonga ngari kebe kina khayte sembenga khana ragata sobe khana khotay kengane tawrata khana tawrata kitun cigindi mo ko begam patanda wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun khana simme fube ginke Allah kitu kunoko magayana Allah kanano khasimere khana ka haqqile to khayimmenwa kitabe ke khana ragandi mo ko siri amma kanyanga khama ragandi mo ko burenga sahih
kembere Allah ti subhanahu wa ta'ala thumma tawallaytum sage hakun Israel ganko agada khafalle koy sahih baka kitu kuragandindenga min ba'di dhalika gelu kulaydu nu sukkinay Allah ge tidi laydu lege gella khaya ke laydu rege gelli sorfono nyamaga tinan timanneni gel Israel ganko ngala laydu lege ya laydu qote nanti nan golle nyata kebe ga tawratan noko ke laydu ya lege gelli sorfono maha nalla ta huma Musa do soro beni ga menyini kiye torata ga yanka kimbe maka sahih kembre ke tallati subhanahu wa ta'ala kada khafalle koy kulaydu nu susit ndem palle falawla fadlullahi alaykum wa rahmatu Allah fasungunta ngam maka fiaga hakam madar Allah hinne ngala kuntum min al khasirin wallahi khani nyana gele takke bononto dungonu kha Allah subhanahu wa ta'ala ane mange be nyana da yampe fone su Allah yampana serema ayampe nganta do batte nga agni ko si sere me be ganye ke ken kam manyiro wollenki wallahi gawsa halike ndo foge be ketelenki sere gebe tere nyi ke ken kam malenki ken taxawna tara kam ya rabbi Allah ganna hinno ya Allah ganna ligre mo serenya Allah ganna kisir tangenya sahih tafsiru mutu Allah te wala qad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt wallahi qad sorongal halantu isal ganko kube ni gi yadan ta ko gella khaya gelle sibitin tanginde nan daga sibitin tangi se fen faado kenya fa qulna lahum kunu qirdatan khasiina o tidanga khanya funu ya gundum funu gena khanya funu ya khallo khonto na haram re men nyilla na nya fune masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ati isal gan kondanga khawa funtu kebe ngede nya to sorobe ni gedi nke Allah kuta gede nyingedi kababaka sibitin tangenga khayri tordun kota ko nya de bari imadunge Allah teringana Allah subhanahu wa ta'ala halkenga Allah ti manne ina nya funu adi burkha baka hadim remma ko sawra lew ni nya ko funu mokonga hakkatim palle de nya hadim remmu wallahi lo ko yesu khempa maka yang kanta ko khempa sahih Allah di burkha ke burkha ni mokoya Allah di haliki ke haliki ni mokoya masha Allah akhini gelero na fam kene Allah kawa fiya ako mongedu kutagedi haliki ni nya funuya kha ama nam peti sada bulli nya funuya funu menyino ke ayente ken koyni funu nyino ama nam peti kha nanti funu ku khabeni go maka sasa kun funu bogo ko hadam romwa ama nan khafati kinga o ya ke ngay mo be agni Allah di ya halikita adi ku nya funu tafalle kebe ga fallalla mako qur'ana mako agada ko ama fatan pancho kutu ko malage o ma yingi fari ngati sahadde agada ko nanti ilegari nyani kiya wala so funu kube go maka baranga sasa iyambo ko soroy kembre o mawro fono ko kebe agatale nyingo khala nga junubu kitande onati Allahu a'la wa a'lam tayibu tafsiri mutu Allah tamanne fo ja'alnaha odi danke halikiye ni girinde halim remmahu ni yilande kattu funahu oda kenya manne nakala ni yangan kataya lima fofo danga bayna yedey ha yangan kata kegenya akamanga brain noko sahih yogoni dinya kundwa fofo ga yangan kata ke jomme na kharinga kinandanga yangan kata ke woma ada nanya kawandinde ya sere sudanga khadi khalfaha kengele garin talli yangan kata ke falleya woma wa izatan ananya wajundu fo khaya lil muttaqina allan kannano ndanga ido kubeni gari meñi kiye ado kubeni gari falle tusuri gina ko ananyi danga gelli
kawandindi foyi akhini digamu kuritini mo konkote ñane de digamu kuritini mo konkote ñane tafsiri ka ñogontina noxonga a mullinde gana noxonga c'est vrai redu ngo kitta o meta redu to kitta de redu ngo kitta xa digamu ko giritini mo xobe akhini xana daga simmi kamma o seyen kempande bane ritini mo xo ñogo nangana digame ke riti kundu muso no amana ke mi kite xaritini mo xo yogo nangana rita tunko na la sere sugana fa amana ñaga na muga wotini way digame ke amana li awa famini tere mo xobe tafsiru ngumu nga terene alogara na hawo ke be xibare nga waga terene ada rititi kullitindi mo xo ñimme agama sahabay kembran tafsiru nga mashiro kiyana laga na haqqal singola yogoni khatiman fa ja'alnaha oda keyangan katanya kusoro ni girinde hadam remma ko katfuna ko oda nyamane nakalan yangan kata bangante ya lima fofo danga bayna yadayha aga jonga mana yangan kata kigeda kama nyibre no kana tunata ken yangan katanya kusoro dang wo maro serewo seresu kema kunna nya do soro seresu jamasu khadi khalfa ha agarni yangan kata ke falliya ananya nga suda nga gelimane takasiye ado tuwa ko kite nanti keni yangan kata ya woma wa izatan khananya wajundi fo yalil muttaqin allah kana non kundanga allah yartini kuno ko ni filisu allah ganna haqqal sirenya allah ganna legre mo ko sirenya tayyibu tafsiru mutu allah te wa id qala musa li qaumi annaba nabram pinko nabillahi musa agati sorondanga inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara allah wa khanyamar ni khana na ya kharen kari suratul baqara igir sura ke khir dingrabe ay mey me afayge ir sura ke khir ke na ya kharen fin kon nen chora sahih allah ti khibari ninde ya gelli bisal gankuma wa idh qala musa li qaumihi anna koncorondanga anne bananyan soron khadanga tuwa ko kiteya birambe musa gado ko isorondanga nanti inna allaha ya'murukum allah ya khanyamirni de an tadhbahu baqara khanana ya khare nyakari an qur'an ke khisa jopande mo ngari qur'an ri mo nyani qur'an daga mo khonnu kundu yimmi an khawanyani kundun kha kena nya gele serge be danga har kelen ki qur'an gele soro le sama har arabu nyi mari mo ko ngadi foge be le sama ke daga mo ko wani kisanga agan khawna nyemetre khebe aw ko araga joppeno nyama kisan na khane alaga joppono nya kisanga an khawna njobetre khebe qur'an fa gal garin no nyai kiyana allah kitabe ke subhanahu wa ta'ala sahih serenya na gada seren kare soro ku kallana ke soro lidi seren furenyi sak furo kisa kona kat fame ki tegelire iri muru mo gosu kudi natu serebe gedi kunceren kare kori kabile ni ku minan dagi gname tuhuma ndem fo khote kentu humande ke golle gam mahari nam bange ke horandi kitte kundu ge fe kabile ni ku gana jofe me nyime pro khala lew nyime nyamana tu humande ke goto ma xam le gar nangi to horonto ki nabi allah musa ha ke be gati ke na nabi nyime nya ke be gati ni fare nya horonto ki na khibare ke ko ya ma khala fikki to dangola ga fetene bagame ke sere kallen khibare kem pala khibare ke da horode khibare fa go su walle me kiyan sababu ke ida mekafu isal gankunga ida ga kati nabillahi musa anya musa kenya idu mo khonsu wasa musa da musa te khagamulla khana khasere nkrindi ndanantu allah gari kebe ko ngindanga allah wa khanya merni khana gelli na ya haren kari gelli re yangati iskalu nan khaw bakki sondo mu khay sondo mu nyame khenton shuf igeri mo gonko musa da musa metin ki ara indi kana sere nyakari musa meta khari nyakundu de no musa terenga atimane inna allaha shuf ara allah ko
Allah ya ya'murukum Allah ya khanyamerni an tadhbahu baqara kana na ya khare nyakari kudo kana kata khasre ke karin dindarantuno Allah ta kana na ya khare nyakari qalu sorobeni gari kat Musa isal ganko itu Musa danga atattakhiduna huzwa yalanken no kuragana batran suro nya finaba iskan khado hadiga men fam o kuri katta nganante serenyando ku serenkari oyo mulla gele to ago gan kada nga kefiya anna bagando danga anna bangando danga yaha kendo khadaga nakari ku khamira kileba ha iga Musa ya iskando sefen fam o te serenyando serenkari anke ta nakari ku khamira kileba awa Allahu akbar gelli yere ge Musa diga me ke fama ta gol muskila su jope ba Musa gandi yimme sefenko hara gandi yimme sefenko kilenti marina yonto ni mako bure parce que annabi nyimme nyana re faranya xam Musa kensu nyaka mi ngallar kensu khatabaka Musa maka ada nyamar nanti ananti Allah ya ate Allah wa nyamar de xana ya xaren kari ha kesu kam may kilu ngor Musa diga mum pamu ite eskan ken no ko gana batran suru nyaba quran ken garo uri manam fam qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin Musa ti golle nga kunda nga tange murni ta Allah ya nga nyana sankunto ka hakunga sanku mo gobe wallahi isamu buru isanku buru annabi nyimendi gam mo ngi ma fam forongi ya nga e mo me buru awa Musa ti golle nga kundwa nke xaw tange murni gelin kamantun ka Allah ya nga ke fini gelli jahil ni nga tuwambel ni kube ni ganta fi seda ta fa leytu xori Musa gari kebe ko tongo ñafe ado famu de yella gari ñogo de simananta Musa mo fama Musa do famu de agam ma ko fama ma ñi ke diga me ko mo sasa ikilu fa ko jepper ni Musa ke diga me sasa Allah akbar akhiri seren nan diga man na diga men su fama ma na wodi Allah ganna le gare mo ko serenya Allah ganna diga mo ko seren ne wondo maka Allah ganna terinkan mo ko seren ne wondo maka Allah ganna famundi mo ko seren ne wondo o maka ya rabbi Allah nga duwa ngana suda tafsiru mutu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi itisasa golle nga kunda ya Musa ankamanga ngodan anambangando danga nakeni mendi namposo qala Musa ti innahu Allah yaqulu awatini innaha nake baqaratun la faridun wala bikrun nake na ya kharenyani bani la faridun na khasa khasefeti wala bikrun na yere feti na khuso feti bimana na yere feti khandunga tabana awadun bayna dhalik naken na khandoya awa khoredo tugunna ko menaka wala na yere feti na khas khafeti awa kummenaka awa khoredo tugunna ko yemenaka faf'alu ma tu'marun awa khana fonne bari kebe gida khanya mari dan ta khana de bari kengani na nake kari awa Musa ti golle ne kenyam mo khoya harasa soroku baral ballengi maka fonne ini mulla na fini ku yonto mi utalla tunu Musa maka iska harsa finni sobe nyamanti sobe mamo ko begen qalu du'u lana rabbaka ti Musa ngamanga ngodangani harsa yubayyin lana nan qur'an dindo danga ma lawna hanake nonen khanaman qala Musa ti innahu alladhi yaqulu awtini innaha baqaratun tusuru nake na ya kharenya sahiya safra'u nake ne hangenya mayogona to wole nyane kannu nganta bana o ganta kentu nake fetenno ko jonu manya makka jimmanya fonne faqi'ul lawnuha akim makka jigankaku anone ke bangante clairement angana warata ngati akiyan nake ne ken namposo ya Allahu akbar tasurru an-nadirin
awa fayindano ñahalindini awa fayindano ñahali awrena manne sere sugana ñato manne ken kono kudanga kuntinatu ka sere sugane nantuwana ñayi agana kennan foso wori awa ñahalni kattay awtunu kenna sobe ñayi nagumu ñane kentu akan kemmede namarna barane kenne kentunu kammogoy awallati tasurru nadirina nake asigi moxo al halam moxo awa fayindindano ñahalindini be suggana ngari nantuwana ñagene man na ña foki tuwana ña fina de anga tunu ke kundu worema kefete gelle batara nay sahih nake maxan ko tonu ga fay qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi harasa iwado diga men battenga ite Musa an kamangangoda ngana bangandi odanga harsa an kamangango nan bangando danga harsa nake ne men nan poso harsa innal baqara tashabaha alaina nake da nyakame ma ala hala nyakame ma ko kratu nan poso begen wa inna insha Allah la muhtadun o ku ya gan Allah no so kandene kate nake o yadde barni o ya nake karni Allahu akbar qala innahu Musa ti Allah yaqula watini innaha tusr nake baqaratun na ya kharenyani la dhalulun na khayanti nyamante fi tuthiru al-arda iga nyinye sohono tay nake ma khaye kendanga nyinye sohana geni wala tasqi al-hartha nake fetna khayanti harsa iga sohante kha khumarni tay iga nyongono tay iga jinga ini gede nga bakatay ma fangi nga ma khole nga ma dingrabe jinga khawna bagay nake fete ken nam posoxa musallamatun nake taguman sunya fayki nake akisinte nyani bakka haybe suya afete kumo goni be xawgade ko la shiyata fiha tebede bane taguman ce bane antey dumbani nyane fete kebe godo ko afete sunu dumbani nyay changement sunte imendo yime fete ke sun dumbani nyay Allahu akbar qalu la'ana ji'ita bil haqq ite sasa yani Musa angariti tongonga mangariti nannone nyimme odo laba sasa odo khura sasa mufassirungu munde daga haju gelli Allah gati ina nakarti gana nakarta nake sefenyi nyimen nonga khana ke jarben ka sape yani dangade bun kasir fogebe ko da batin ko lantro ne kenso no nga diga me ke magilo danga mako yoko khati taybu tafsiru mutu fadhabahuha ila nalla gayda khursi keta khallati wama kadu yaf'alun amani gettin kona golle kede bari yo imatin ko de na de bari kha tafaleri de bari yo amani gettin kona de bari de golle ke khoto ya ke ngay golle ngir rek ke saso ya ke ngay khatta falle irina ke kari igere kari aha birambe keta nankara falle onda gade fonne tafsiringa onda gade fonne wa idh qataltum nafsa kesunya kambre awo Allah subhanahu wa ta'ala qisa ka ko hadama wa fay kesunya kambre makki diga me sukko ngido manne khabaten wa idh kenya do fonya batenga birambe qataltum nafsa kagade yonki laga nakari fadara'atum fiha qara meso ge yonki ke karindi dana fiha ke ay asagana kata nafsukiya li anna an-nafsa muannathun qara meso ge yonki ke bogundi dana konde kari mana nyane fitna khore nga qabila ni menaka sahih wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah gana tunkabe fomba gandinda nyane Allah ye kebe khagenye khagade fugundi kebe khagade mukundi nambra be khagade mukundi gare be khagade tugumu naro nonga Allah ya suba gandine baranga Allah ganna garanto nyagundi no kono ko ya rabbi sahih fa qul nadribuhu nankara falle ote kharakatundinde nyafureke ya bi ba'dha tinake yogoy
idribuhu kiani tusoro gatini tafsiri nam maka jo burunga gatini minhu gelle fi hana ko biha tay timande foy anta haw laga nanga yillandi ne kat nokko be gan kawna ciage katte ken tafsiri do fo buru shuf fa qulna idribuhu o ta qada fureke katu haw ken na saga kat kala naki bi ba'dha ke haw kunna naylen kat gelle manne tinake yogo baqaratun ana ile katanake kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun allati kite no kundu yimmeya ko ke serege bre sasa kundu aga giragiri karindi ndanan kode yuhyi Allahu al-mauta allah na karfure subrani kunduwa wa yuriikum ayatihi allah wa khangarindi gelli kawa fininga la'allakum finta kundunga khakunyi meno ta'qiluna ga haqqile kiba sahih ke kundu fureke igede na keraga na sambate ayogo yu kono kunati yimme kunati qoqqe kunati nene ala kulli hali na ke yogo kenya tafalle agri allah de yongil ya brandi atikati andi kari allahu akbar adi kari ndanan ko asage na nya fure hadi jaga jaga yimme soro nya de kari itanga na de brenge de branjo nyai jaga yimme soro nya de kari kurate faabu tugunne lemme ma faabu khore lemme yogorin taye akhil lemme ayme akhil lemme nyande kari kawa fidoro kabile ni ngi wore ni medo fibe batten ya guduro agradi kari ni naran koy tafsiru mutu allah ti subhanahu wa ta'ala kesirege bire mo hobede kite nu kundi yimme allah ga karfure subranini allah wa kamma wa khangarnini kawa fi ngede finta kundu ma hawa hakile kita jaga kawa fi ngalle na hakile nya kinni sorenga kawa fi ngalle ana sere nya kilu litini ana sere nya tauhidi njidini ana sere mbati nya gabondini ana foba ka sere ngallan kute nga ana nya na telengonde nga allah ganna kusu wor joxoya sahih tafsiru mutu Allah ti subhanahu wa ta'ala thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika ya salam Allah ti subhanahu wa ta'ala khakungi sal ganko sage qasondo mullinan kawa nan qoto gelu ku kawa fini su wallenga gelu ku wajindu fini su kongini ndem palle min ba'di dhalika yani min ba'di ru'yati al-mu'jizati al-bahira ku kawa fi banganto sufalle de qasondo mulli manne nan kawa nan qoto allah ona allah terenka garne sondo mu ku kawe qoto e misalo daga kebe mina fay ona kata tunna jankani sondo mu kawe be su kempa a qoto be su kempa fa hiya kal hijara sondo me keri nan kawa nan qoto nan ya ko gidem mo shahih kuro haklu nakata qote ke la nyarangala giden ken qote nyane kha harsona illa allah terenga allah tamane aw ashaddu qaswa ma asondo me kenan qoton ta kaweya gelle har gide nyimme jankan allahu akbar sahih pourquoi allah gar ke ngonanti sondo mun kawa ko gide mo ay letina khadi aw ashaddu qaswa ma kawe kenan qoton ta gelle har gidenga dalile mpagar namma bawni manen wa inna min al hijarati awa gelle gidunga lama gide yogo yeta fajjaru aga krene minhul anharu wala laqu jinga bakiya wallahi est ce que hakun sondo mo krene jiga bakiba la ka gidunga gelle gidu nyogoniya ibanya ngana krene allahu akbar wala laqenga bakiya o jingal laga gilli kulini kamunga aga gilli gidinga ga yang hawle ngan kingalla sahiya awa khasondo mo ngande kende barni keta kendo ko ina ta khasondo mo kawana ko to gilli gidinga sahiya wa inna min halama wa gilla gidunga gideygo ya shaqqa ko ga bo khene fo yakhruju minhu al-ma'u anya khanyana jinga bakano ko est-ce que hawa sondo mo bo khene jiga bakiba wala khada sadaqallahu ala tumoko sahih wa inna min halama
awa gella gelli gidunga gideyogo yahbitu ayme duro nga xenne nan koli gelli giden kamunga maga nyaka dawre dunga fotana fede allah ti min khashiyatillahi kenya gella allah kanne daga ya est ce que haqa o kende barne ba est ce que haqa kanna allah yeba diga me be anga siga kamma gare ngeni soronga tananga na wara nga gira kamma tank anga lankanne ba khibare be anga kamma nga gira kamma ba non illa man rahima awa gide nya fayki anga wala gide nyimme duro nga gelli gide be ga kammu nga hakati ana khanutudu fofo ma yonto aga kolin kolin maga nya khadda uredunga o ku khano ta ga gulungulun maga nya khadda uredunga allah te fotana fede allah kan ne nyani koni allah kan allah kan ne ngori joxo wama allahu bi khafilin amma ta'malun allah manya timungana gene baka kebe khagade barni gollu be ne khagide barni allah mungunten tabakkiya allah wasu seda subhanahu wa ta'ala kedanga keta allah irina khatuga gollu kuya sahih allah ti subhanahu wa ta'ala afatatma'un annabi yala humma ba kunna natanafina ba andan chai beninga an yu'minu lakum nanti soro kususuna tongondinde khadanga wa qad kana fariqun minhum jama khani kefini al yahudi ndo wan nasarni ado mushrik arabun do khabilatan ni beniganonga yasma'una kalam allah galla diga men trinkana thumma yuharrifunahu sagina tahrifun dabre تحريف اللفظية والمعنوية إذا كان بري قل من الله سبحانه وتعالى التوراة النغو أما القرآن لا يمكن ذلك القرآن كالتحريف المعنوي الله كينينا أما التحريف اللفظية ما خندو تور كلا ندكتين القرآن النغو صحيح يا ربي كوكندو الله ترينك سبحانه وتعالى annabi sorobe ni sondon kawanta ko daga na qur'ani yillandi gelle yahudi ninga ado sorobe ni ga ko mo nga na araga na yillandi na nyi gem isogonga na nyi kullingu nga nokko sugante gemmi ko nga na buro bakkay sorobe ni daga miga kinyane ke degare kundo hakunna mulla kunyanan to ngon haranga 100% ba abadan allah ti ilanta nyana ida allah dale laga naraga na yillandi min ba'di ma aqaluhu ida kende barka haqqati ida tahrifu ndabri allah kitaben ka magan tawrata ka haqqati falle yani igedaraga na a haqqilan tampamu wa hum ya'lamuna futunde fede e tuha espere nyani na tawnanti ina bogu kemo ko be agaya magamo kuya futunde ge kende futunde nyai khano allah ti waseda iwotu ide tawwa allah ganinda khatanga allah ganna legri mo srenya arana kisre tangenya na hajiru ndo hamini njara tahrifu manya sergebe fa kiya de barni qur'an ko tahrifu al ma'nawiyya man tafsiri ke anna tafsiri mo khobe ga ge manke nyime mo khobe ga nke ngarasene anna to kundwani ko daro go ko mo khobe allah te dalile ko ngo certana bege se fe khanke se fe moko allah de kitabe ko anga ko no ko certana ga no la hawla wala quwwata illa billah tafsir ngoto allah ti subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamuna wa idha laqul ladina amanu gilligina gemmalle ma ko nya soronga kube ni tongondi qalu amanna ina to khatungonde ko haga tongonde mo khobe wa idha khala ba'dhum ila ba'd yogoni gena khidi katti yogoniya qalu inati danga inafiqini yimman ko khoro kunati lemnu kudan atuhaddithunahum aha yaluhum khana faren chaybinu ku maslanguni na finaba bima fataha Allahu alaykum to foke be allah gari kentuwa kum follakke ngunya kadanga tawrata kenoko bima fataha Allahu alaykum
to fondanga Allah gadi kempol lakke ngonya kadanga tawrata kenoko pourquoi manandanga yalo umma tawrata gadi annabi taguman su kube ni ko hagari khara tawrata noko nanta annabi nyilli gare ke aganari ana kundua ataguman sennekiya ataguman senneke do kiya akitaben nekiya kon yalo umma kimma hankuto be hagara khara tawrata kenoko kado faare nchai bi ngana mewre hani ken ko ngara nanti tongo nyani maga mene parce que do annabi nyime ke makan ko tongo tawrata noko ko khrisu nyan shi ko kalme wala est ce que hani ke ko ngida nga fina ba akhini Allahu akbar anake politique wari golle no kundwa ay li yuhajukum bi itno qadim ma masalati kenga fi yimina hafuji ganka kunti kenya kagana ko nanti hakunde annabi nyimme ewa ntaguman subene Allah gadi ko ngoda hadi ikhrat tawratan noko ina hafuji ganka kunti ke diga me ko ngenya inda rabbikum hakaman noko ngala harakota itina wala menodi masala iti wayi da nabi nyimme makanku ton suwori tawrata no nga kha fini nyogon yam barti danga ikon donallo islama gon no khadi ma masala yimme afala taqiluni ga dogon le mununga kanta fana kana haqqile kita khana yi masala ngen to kononga ha iga jeli ginde nyani kamma Allahu akbar iga jeli ginde lo ni kamma nanta khadi ma kende bari akhini bone dala duna Allah ganna legre mo srenya tafsir ngutu aw la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun yalhum ma ikumma tuya fina ba nanti Allah na fontu kebe yiga gundana igir kebe mullunko wa ma yu'linu do kebe yiga bangande nyanta ko nginde yali kumma tanta Allah ke ngasur wallahi Allah ke suseda صحيح الله ومنهم أميون النبي هذا خبري آخر أن اليهود نكورد خرام بلنغا كتني غامني خرام بلنغا صحيح لا يعلمون الكتاب إن كتاب تواخذ إلا أمانية غانتاتي يندين تواخني أدو سيمو نجيكي أي خو ko soni ngara foge bege nyukundunya illa marrahima ska arbun kundanga sukharangun de nyani yahudi nungu kembri sukharangun de komi arbun ngake hakati yimena kharam belnya yahudi nu ko ani kharangana kunda yahudi sukharangun de ko yime fatam bin mo soni ngara fala ngo har kenya fama arbe ke sukharangun de nyani no har kele ke kharam belnya arbu ko Allah ganna hakal sey ngodan tafsiru mutu Allah ti wa inuhum illa yadhunnuna ikumnya fofo ganta ngajiki ngasimman ya kadiga mun kubana ya karambel ningi ya harfun nefe fa wailul lil ladin Allah ti legari mo khobare ngasronda nga kancoro yaktubuna al kitaba kubeni ga kitabe nchafana bi aydihim tikitunga thumma yaquluna hadha min indillahi saginati ke kundu ke agre Allah no quwa liyashtaru bihi thamanan qalila idi kende bare mana danga kurina tremende nyati kenga jonkoro lamane halkendo yangan katangi danga idi tawrata lagedi yillandi idi nyi isogo parce que tuwano nyani kende bari isafandano nyani kende bari ikharangano nyani kende barni Allah te legari mo bure ngi danga ya rabbi Allah ga nokku tanga idi kende bar do manne liyashtaru bihi thamanan qalila kurina tremende nyati jonko lamane la lawdo ke ko gelli darsu fana nga bakara noko kay ona wase tage be wuta kamayre do man na ken nafa kina mag dugutay do man na kinga sigre kebe ken na mag dugutay ki anda sigi na bitel lo soro nya ko ngata iwa kamma wi kitten kup soro nya ko ngata sere be gana ngati wi kitte ke bakke mi bitem bakke aha ina feri nya ga gemman khay gemundo mako ke bina ken de bari Allah ganno tanga Allah ganna legre mako sere fa waylul lahum Allah ti legari mako bure ngi danga mimma katabat aydihim baka fondanga imenu kittungere kende bari parce que de bari tawunde kamma ko Allah gado ko mako be falle go faamu wa waylun legari mako bure nga o goto falle mako bagati andanga thumma yuharrifunahu kenna madutanga min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna iwatu idi tawwa o dangay fanaki sahih
kemra allati subhanahu wa ta'ala wa waylul lahum lagari mako burengi danga mimma gelle kebe yaksibun yimmenu gagi debarni wallahi yimmenu kittunga kebe debarni tawunden kamma do dunadun nafa battenga lagari mako burengi danga wa qalu lan tamassana annaru al yahudu ndiga me nyafage itimane lan tamassana annar yimbento me mana illa ayyaman ma'duda itakhalaga haju silamini nga kebe kongo daga nan togamaro i kundi na ga silama kunno o gana kara kundo otelle jahannaba yimbe ngora ite gare nyani ni soro ngan kurase il faut bure ngamma ite he o ku yahudi ni on torono jahannaba ganta yimme di dankana ko yenya na asabete illa ayyaman ma'duda ganta tibbito ya ijatan togeni maganta bito haqqe hara ka tafsiru ngumuntu kumbito haqqe ne manne iti bito kube haqqe nga Musa Allah gade laydun kine tan nakate ke bito ngundalle ma ko yenga igre nalle mella ga bito kube ni gedi batu yo iti kenyani hara ga iti no parce que bito ku ken tan nakate bito mu man fede parce que gi jikran kutiani gedi nalle meke batu kemene nalle meke biti yo muccine ke ga ante dangene koy baani anyeme ila harogana yangan katene so o yangan katene kenya Allah terinka subhanahu wa ta'ala qul annaba ko ngida ngafuna tidan ke diga be gede ko ataghaytum inda Allahi ahada yala kharagandi ndi tike diga me konne laydunga Allah no ko afana ba ke diga me be khagada ko khara ke laydunga to Allah no ko afina ta hakuntron jahannaba gella khanna ron jahannaba ka ko tanjatu ada khado ke laydunga Allah no ko ba gelli khado ke laydunga gre Allah no ko falan yukhlifa Allahu ahda Allah kenti laydun chokhini gelu to ngogono so Allah nti laydun chokhini sahih gare nyani wallahi mi garnako am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ma hatina hakongini Allah kamma kebe atwa ko ganta kama ida de barke ida de bari nandiga mo Allah khibaren kamma to fo ya to akon tamba Allah ganin daga tanga Allah ganno kisi korongin ne haqilinga Allah ganno odi tanga soro yogo ne dulengi kunjari bit gari en konne de do manne kurina te katin to aranya do manne kurina te katin fasihunya do manne kurina te katin nahawun to aranya do manne kurina te katin fiqan to aranya do manne te katin ma sha Allah falsafa gankan to aranya serge be jarbe do gari en konne ngelenke de serge be jarbe do gari en konne ya rabbi Allah ganno ku tanga Allah gana do mu'mina khalsi de sutanga Allah gana to widu ngume be sutanga Allah gana sutra Allah gana haiba tafsiri ngoto Allah ti bala nam tongo harfu jawabu nyani yujabu bihi inda nafi ijabi ndinti bala ya haqqati be agana nya fonkatana bala nam tongo kebe ge dangi ana kenya khatana kebe garni ana kenje betindi man kasaba sayyi'atan sere wasri agana fobrende bari gella khakun yahudina lo sere tan be suga khakum moko wa ahatat bihi khati'atuhu ma afutundu fini nga yori na gore ketey maga yole ne ifutundu fini no ngi golburu no junuburi no fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sahih soro be ni ga kununde kun kamane ne gel yimbe dun ko ngi kunga yimbe ke no dumano nyaniya Allahu akbar dumano nyaniya kun kamane ne gel jahannaba dun ko yimbe dun ko nga igenaro dumano nyani tabaka Allah ganno kutanga walladina amanu kubege tungondi wa amilu salihati gel gol surunde bari ulaika ashabul janna kun kaman yani gel aljanna dun ko nga hum fiha khalidun ikhaganaro aljanna no keya dumano nyaniya dattintey o gatini bakka ari ki aljanna nemante ki aljanna khairinte ya rabbi Allah ganta to godanga kumpanga Allah ganta to godanga kumpanga khakina akitene yariade ke duna yare aljanna kite ngolle ndebarni yariya sakketo ga haqqetini ku gabe sasa sumi khasonga akitene ku haqqetini ande
ya Allah ganna no woni nda kasudanga Allah ganna legre mo wasrenya na kisire tange na hajiru ndo hamini njara tayibu tafsiru ngutu Allah te wa idh akhadna mithaqa bani Israil annabi annan shimme khado ko lagandi ndigel Israel gankol laydu ninga kel laydu no manne kel laydu begeni nanti la ta'buduna illa Allah kamma kanya battano yo fufu danga gantagam nya Allah ya sahih wa bil walidayni ihsana awtu sarano kha filya fisron ta khonna nya katukunga wadhil qurba ado marentinko wallahi fisron ta khonna nya katukusuya wal yatama al hatimo do laydu mutu odina kan tukusuya fisron ta khonna nya katukusuya wal masakin do miskino wa qulu lin nasi husna kanan ko ngindi serin so adanga digancire digam burenke laqin nan coko Allahu akbar wa aqimus salah khana nya khade khaga sallen kinni o to qur'ani ne sallen kinne nya kono sifatu salati ken ko tawdo ko onta sika kam khana sallen kini awre na khana sallen nebro wa atu zakat khana zakkan khabagandi kha naburen haqqe ngana kinyela ngabaka agame kinye ke haqqante nid laydu mutu ke thumma tawallaytum saga hara hafalle koy illa qalilan minkum maganta sarlamanu gella hayqunga wa antum mu'ridun qakunya karaku yano gelli Allah laydun wa idha akhadna mithaqakum khanan simme brambe gore khalaydul laga la tasfikuna dima'akum nan taqamma me foronjo wala tukhrijuna anfusakum khaymen durun nam khame bagandi min diyarikum gella khakaninga thumma aqrartum sage qara sabatinde nya khaqire ti kungolludo kullay duniya wa antum tashhadun ala halado khayme sedan na kunte ngananto kullay duniya nga khado Allah naka yo kullay duniya nga khado Allah naka thumma antum haula isaga hakunjere banan no khadi taqtuluna anfusakum khayme durun faga me karni wa tukhrijuna fariqa khay bugundinde nyane jamaaya minkum gella khayme durunga min diyarihim gelu kunchoro kaninga khay bagandini kanin noko tazaharuna alayhim bil ithmi wal udwan kaga me demani kama ti gelu junubun do khemprandangenga Allahu akbar aya ke gille no fonne khona sigere fonne yere Allah la yidu mutu do sel gankon naka kuwa kula dinu kundu ifini filli masiko Allah ti maka me fronjo bane yi me duru na maka me kari kenya me fronjo ke yi maka me bagandi gelli ikani ku fini filli Allah la yidu muti dianaka fi sikkande ne manni nanti serege nanya aga kanu man bura ko kite no ko ganar katti nanti ni kanne hora inandro tina dem ina kanne hora la yidu muti ke wutundu mako yimma xame kari fanan kenya yime duru na xame bagandi kani filanen kenya xagelli gajangu be ni geni di iqonno naka soro gana xanu ikitu no ko ina kitu ko me ina dagi xannu makwasa kusunin ke ala nga betiye no ne yugo baraje nga marke na xadan hey kemrati saga hakunga khafay me karni Allah kada hakabakay wa tukhrijuna fariqa wa jama bagani minkum gelahay min diyarihim gelli kani Allah da haka bakay tuzaharuna khaga me demana alayhim kunchembral ko bagande nga bil ismintu junubu nga wala udwa do khembrandange wa in ya'tukum usara khagelli men buru ginari katta khayananti mi di khibari ginari katta khayananti akati do kati khani men bura ko nga okhonno ma tufaduhum khaw kun qannum ma wasana karma ina kun kanno magwasa awriyani yere di nyamari yambagandi yaari doke ida Allah kuta wa huwa muharramun alaykum anda kemme bagande do kemme karinde warde haramun tenyana khamaga ikhrajuhum kengene samral loko ku bagandi nenge gelli kala haramun tenyana khamaga sahih sa khaymina hafayri nta khamaga mekere khari mekere ndaxam ma me bagande xakani nga xadme bagande xakani nti serege na xana men bura ko no ko gana ta xani dema xam ma sa xana de hakken ke bagande yaaki aywa Allah tamani aftu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd
yalla khatina ka tongondi ti kitaben kitu nyogoni ya khana nakirne nyata kitaben kitu nyogoni ti ka katnya kammo koy ha ari halmure men foge men dina fanya batten halmure me afoge men dina fanya batten Allah tarinka Allah timanne subhanahu wa ta'ala foma jaja'u man yaf'alu dhalika minkum serin katugaro no manne seribe gena kimo ko debor gella khaya atugaro no manne Allah yemeni jabat manne illa khizyun ganta gamenya lokhima khanta ko kote fil hayati dunya dunadum breke no wonki Allah na kencha kankama fina Allah akbar ya gu hore gedi anakita watto hore gedi anankita al hala breke ngani taguman siga koyne nan tamma siga Allah da siga mo kebe Allah na ken ko ngale duna wa yawmal qiyamah la harkotan qad yuradduna ila ashadil adhab ini sagandi kat yanga ma khankatan fokoten yanga ma khankatan fokoti kenni jahannaba wamallahu Allah ma nyari bi khafilin ti mungana gene amma baka kebe ta'amaluna khaga dabar Allah mungunten tabaka gollu kuy wallahi ulaika alladhina ishtaraw hayata ad-dunya bil akhirah Allah to soro be ni ga ke golle dabar yani soro ku be niya igere dunadum bre sugandi tilahara bre kamma igenaro jahannabo no khonga Allah te fola yukhaffafu anhum al-adhab yangan katande no woni kamma wala hum yunsarun ikummu nya khameni gidi mana bakka Allah yangan katanga de mandanantiya itokti yangan katake no khonyai itokono nyaya odo haqqati be aken Allah subhanahu wa ta'ala ageni bagandi hakken palleke de mandana rante dinaga anga senenanti aha ini de maken de mandanan tonon tayib صحيح تفسير متو الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تحوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ما شاء الله ها آخني إن شاء الله ولا وسكيرة خدي يا الله غنا نكتا ونا كيورا إن شاء الله تامبيني مري خدي يا كان الله لو تاكي ودوا غنا الله غنا لغري مو سرينيا الله غنا كشرة تانغنيا اللهم أهدنا في من هديت وعافينا في من أتحيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.